Dul, December 11, adlaw nga Bernes 2024, natadri adto idol sa atong hadininganan kay magkuha tag seedlings kay atong itanom dito sa area nga sa ako ang maguwang iyang area dito iyamang patanuman nga atong tamnan idol og panganton nga native trees no. Sakto na nis gidakon og sakto na nis hardening ang maong tanom nga panganton idol no. Atong itanom sa yuta nga timberland kay ang yuta nga timberland is a public land reserved for pares mga idol. Sundalan ko kay mo ditso tanga to magtanom ta idol. Okay kayo? Dul, bulhutan ta dul. Adto na tas area sa atong tamnan no. Kay sulito na tong adlaw kay purting uwana kagabi nya kinahanglan atong maluran ang atong mga area. Kinahanglan og tinguan gani idol mananom ta nya ato ni na itanom idol sa area sa akong magbuwang. Naman siya area dito na iyang patamnan og mga native trees sama sa panganton. Sunda lang ko idol. Dul. Abot na tas area idol. No. Sunda lang ko kay magtanom ta dito. Dul. Sugod na ta dul. Ayo. Sugod na ta. Kita mo'y bangag. Tiyo mo'y tigtanom. No. No. Kita'y bangag. Siya mo'y tig suod sa bangag. No. Atong itira ron, panganton, native trees, ang bunga makaon sa mga klase-klaseng hayop ug mananap diri sa kabukiran. Healthy kino. Ay kani atong gibuhat idol, ang atong gihunhuna dili lang karon. Kay atong gihunhuna idol ang sunod henerasyon nga aduna pa sila'y makita ug makatagamtam pa sila sa atong gibuhat. Dagko na ni idol, muhatag na ni kabugnaw sa atong kalibutan, kitang tanan makaabil ani. Dul? Dul? No. Pinis na dul. No. Muna panganton nga atong gitanom sa yuta nga timberland. Kaya ang yuta nga timberland is a public land. Reserved for pares. Save the Mother Earth mga idol.